والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour un livre qui s'appelle A Children's Book of Demons, livre de démons pour enfants. Ce livre, qui est vendu sur Amazon, dont l'auteur est Aaron Twilight, ou je sais pas quoi, donne aux enfants des recettes pour utiliser les démons. Si tu as du mal à réussir tes études, si tu veux pas sortir les poubelles, s'il y a quelqu'un qui t'embête, voilà comment tu fais. Donc le livre donne 72 portraits de démons, des vraiment mauvais démons. Il y a aussi mauvais qu'on puisse imaginer. Donc il y a une vidéo, je vais mettre la référence, où vous pouvez voir une vidéo qui dénonce ce livre. Par exemple, il y a un nom de démon qui est le nom dans un conte, dans un des anciens contes, d'un homme qui est amoureux d'un garçon. Et c'est le nom qui a été pris par un des philosophes qui veut justifier non pas l'homosexualité, mais comment il appelle ça, la pédosexualité ou quoi, qui est l'amour d'un adulte pour un enfant, pour un garçon adolescent. Et donc il est dit aux enfants de dessiner les démons et d'utiliser des cachets, parce que chaque démon a un cachet pour l'appeler, qui est plein de symboles, et d'appeler son nom, et donc ces démons vont venir vous aider. Alors je veux que tout le monde sache que quand on appelle des démons, même si on ne connaît pas, même si c'est par erreur, ça va amener les djinns. Et les djinns, les diables, aiment beaucoup travailler avec les enfants, parce que les enfants ont du mal à voir la limite entre l'imaginaire et le réel. Et quand ils sont initiés à ces pratiques occultes dès le jeune âge, eh ben, ça va leur permettre d'aller beaucoup plus loin dedans. Comme quelqu'un qui apprend n'importe quel art ou sport dès l'enfance, ben, ça lui permettra d'aller beaucoup plus loin que ceux qui sont arrivés plus tard. Voilà, donc nous allons capter pour ce livre, pour tous ces 72 démons qui sont dedans, puisque nous avons vu dans d'autres vidéos, parce que chaque fois qu'un enfant ou un adulte, n'importe qui, va appeler ces démons, des djinns vont venir. Donc ça ne peut pas être le même djinn dans le monde entier qui va répondre à l'appel de centaines et de milliers de gens. Donc ils ont un système de reproduction des djinns. Donc il y a ceux qui sont à la base, qui sont à la mère, si on veut, ou la source, et puis les autres qui sont produits à la chaîne pour satisfaire les besoins des hommes. Hein. Donc on va essayer de démanteler ce système. Et puis surtout, la question qu'on s'interroge, est-ce que derrière ce livre, parce que l'auteur se présente comme quelqu'un qui fouine dans les choses occultes, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de propager le satanisme et de le diffuser par les enfants, ce qui ferait partie d'un programme beaucoup plus large. Voilà. Donc c'est notre objectif. Nous avons visionné la vidéo. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Voici la référence. Ou bien vous suivez directement le captage.
Saudara-saudara semua, pada saat ini saya akan memberikan kesaksian singkat tentang keterlibatan saya dalam satu sekte sesat yang namanya The First Satanic Church. Sekitar tahun 1970 sampai 1989 di Jakarta ada satu sekte sesat yang pimpinannya dideportasi dari Indonesia. Itu satu sekte sesat yang namanya Children of God, dan mama saya adalah dedengkot Children of God untuk basis Indonesia. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSDA, yang termasuk di luar Pantekosta, di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat menggandrungi, sangat suka lagu tersebut. Yang contoh, kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah, ini lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah, lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang. Lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town, kalau nggak salah judul lagunya Butterfly. Nah, ini sekarang lagi masuk di MTV. Lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya, kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme, karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah, ini dalam setiap kali ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Saya akan jelaskan. Dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias, termasuk dalam amandemen pertama bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi, dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang, bukan diutus. Nah, ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu, sama mengambil dari Satanic Bible, seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitabiah prinsip hidup berkelimpahan, tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah, keluarlah produk-produk yang sangat mahal, baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah, ini dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Paling pertama prinsip Mesias, tapi khotbah-khotbah lain ada seperti tentang prinsip doa Bapa kami. Bapa kami bukan Yesus yang disembah tapi Eternal Father. Eternal Father versi kitab Yehezkiel adalah Lucifer sendiri. Dan ada juga beberapa hal lain seperti prinsip kasih dalam Satanic Bible. Kalau di gereja Tuhan tentang prinsip kasih di kitab Matius, juga di kitab Korintus juga dikatakan bahwa kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, kasih sekalian celana. Tapi kalau gereja setan prinsipnya lain. Jika pipi kirimu ditampar, kill him, diputar-putar, langsung dibunuh, jangan besok, sekarang. Pakai prinsip seperti itu. Alkitab dirubah, diputar-putar. Nah, dan yang ketiga namanya
ibadah ketiga, ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus, sama ikut gaya gereja Kristen Pentakosta Karismatik, cuma yang membedakan adalah yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti, tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Dan Sulawesi Utara adalah provinsi yang aborsinya terbesar di Indonesia, kedua Batam, ketiga Jakarta. Nah ini dalam hal tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Darah bayi tersebut dicampur dengan holy water, dan holy water tersebut disuplai oleh gereja ke gereja setan, disuplai. Dan ada beberapa orang yang sampai saat ini mau nanya di mana untuk mengetahui bahwa gereja menyuplai holy water buat gereja setan. Saya akan kasih mungkin beberapa orang sebentar karena saya udah janji. Dan dalam setiap kali ritual tersebut, perjamuan kudus tersebut, ada lagunya si John Lennon yang lagu judulnya Imagine on the People. Itu adalah lagu satu aliran sesat yang di Jakarta sekarang udah ada, namanya New Acts Movement. Sekarang di Jakarta udah ada banyak aliran sesat yang beberapa hari lalu saya bersaksi di Carrefour Duta Merlin, saya ternyata bisa mengetahui bahwa di Jakarta ada satu aliran sesat yang namanya Funfire Moon. Funfire Moon ini asalnya dari Amerika, masuk ke Jepang, langsung masuk ke Indonesia. Saya bingung kok di Indonesia bisa masuk. Dan sesi keempat dalam ritual tersebut adalah santap kasih bersama. Di santap kasih bersama tersebut kami melakukan hubungan seks bebas. Kalau di gereja Tuhan makan, tapi kalau gereja setan melakukan hubungan seks bebas, dan 100% hak asasi Anda sekarang itu terserah, up to you, not up to me. Setelah sesi perjamuan kasih itu, setelah selesai santap kasih itu khusus VVIP meeting. Setiap yang tergabung dalam tim inti yang namanya VVIP team itu meeting. Nah dalam meetingnya kami mengevaluasi kerja, karena kami mempunyai program kerja tertentu, yang program tersebut terbagi dalam program jangka pendek dan program jangka panjang. Nah kami mempunyai kerja-kerja tertentu. Kalau program jangka panjangnya adalah pembangunan bait Allah di akhir zaman, karena sejujurnya yang bait Allah yang akan dibangun di Israel, yang bangun bukan anak Tuhan, tapi bagian dari antikris. Karena gereja setan mengenal 3 Tritunggal. Kalau gereja Tuhan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalau gereja setan ada 3, Lucifer, Antichrist, dengan nabi-nabi palsu. Nah dalam setiap kali meeting tersebut saya akan jelaskan tentang jangka pendeknya. Gereja setan punya kerja-kerja tertentu. Kerja pertama adalah penyusupan dalam setiap kali ibadah, termasuk dalam ibadah di gereja, persekutuan doa maupun KKR. Setelah dia ngomong ibadah, dia langsung ngomong begini, yuk makan yuk. Nah anak gereja setan kalau ngajak makan belum pernah di amigos, agak minggir got sedikit. Tapi dia setidaknya kalau ngajak orang makan selalu ke restoran yang mempunyai tax service 21%. Seperti sekali berdom kalau di Jakarta kemungkinan besar. Karena saya tahu di dom 21%. Nah kalau 21%, Aqua satu botol kecil itu kan 6.000 tambah 21, kita beli 1 kardus bisa, kita beli 1 karton bisa. Nah anak gereja setan bawa ke tempat seperti ini, langsung terserah pesan apa. Nah kan kalau di tempat tersebut makanannya membabi buta harganya. Nah kalau anak tersebut diundang orang yang biasa cuma makan super mie goreng, super mie rebus, atau dia cuma biasa makan bakso atau soto. Nah dia masuk ke restoran seperti ini yang ada sup asparagus, ada lobster, ada sos tiram, ada bermacam-macam, ada sapi woku belanga, nggak tahu ya. Nah dibawa ke restoran seperti ini, dia langsung pesannya membabi buta. Nah setelah selesai makan, dia langsung minta waitersnya, saya minta bilnya, tolong bilnya. Dia langsung cepet-cepet waitersnya ngambil bill. Sebelum nyampe dia udah nanya berapa. Nah kalau dia ngajak orang, anak gereja setan ngajak orang untuk ikut ibadah, dilarang 10 kurang, maksudnya dilarang 9 orang, harus 10 lebih, 10, 11, 12, makin banyak makin bagus. Karena setiap anak gereja setan yang termasuk VVIP punya dana untuk cara cari jiwa baru. Nah langsung dibilang, nah yang diajak langsung mikir 7 juta, biasa 2.500 di Amigos, ini 7 juta. Nah bayar pakai, ya mungkin bisa cash, bisa credit card. Dia langsung ngomong begini, oh udah langsung dibagi. Nah yang diajak ini lihat semua bilnya,
bonnya tadi, nota bonnya semua langsung lihat. Setelah semua selesai lihat, dia langsung ngomong begini, ibadah yuk, khusus anak muda. Nah ini kalau udah ngomong ibadah, ini langsung mikir, nggak mau ikut, udah dibayarin, mau ikut pun salah, langsung donok ngomong, maju kena, mundur kena. Karena kenapa dia nggak boleh, dia nggak bisa berkata tidak, nggak mau ikut karena dia udah dibayarin 7,5 juta lagi dibayarinnya. Dia langsung oke, nggak apa-apa, sekali ikut nggak apa-apa, nanti kalau nggak bagus keluar. Justru sebenarnya jika dia ikut dalam satu kali tersebut, dia nggak bisa keluar, karena waktu sesi perjamuan kudus masuk ke santap kasih itu ada satu sesi yang di tengah yang namanya adalah kayak gereja. Kalau gereja siapa yang baru pertama kali hadir kami undang bangkit berdiri. Kalau gereja setan sama, siapa yang baru pertama kali hadir minta berdiri, tapi langsung disendirikan. Bedanya hanya posisi, langsung diminta maju ke depan. Dan saya sering ambil komando di sini bahwa setiap yang baru pertama kali hadir dia harus keluarkan darah dari organ tubuhnya, terserah mau dari mata kek, dari jidat, dari jempol kaki, dari mana, yang penting dari tubuh. Nah darah tersebut akan dicampur dengan holy water, dengan darah bayi, dengan ramuan yang lain. Dia akan dibacain mantra. Setelah dibacain mantra disuruh minum. Yang semua hadir tersebut yang baru pertama kali hadir, dia langsung disuruh minum. Nah ini masuk sesi yang namanya perjanjian darah dengan Lucifer. Nah jika dia udah sampai minum darah tersebut, dia nggak bisa keluar secara bebas tanpa waktu Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan berlaku buat dia, puji Tuhan, karena untuk keluar dari sini harus ada pelayanan pelepasan. Dan saya sering khotbah dan saya sempat juga ditanya tentang pelayanan pelepasan tersebut Alkitabiah atau tidak. Saya langsung ngomong, silakan Bapak baca Alkitab. Setahu saya pelayanan pelepasan Alkitabiah. Dan ini, nah cara pertama adalah makan, cara kedua adalah dengan cara scanning. Namanya tersebut cara scanning. Ini anak gereja setan, dia pakai cincin dipakai di sebelah kanan, dia akan dipakai di jari sini, di jari manis yang memang khusus cincin. Dia cincin tersebut berbentuk bintang segi 5, bintang pentagram. Nah ini semuanya adalah gereja setan ikut. Bintangnya Daud bagaimana, dia ikut, cuma ditambahin kepala kambing. Nah jika dipasang di sini, dia akan ketemu orang. Nah setiap bintang tersebut sisi-sisinya tajam. Nah sisi tersebut tajam. Waktu dia ketemu orang, dia putar. Pertama posisi bintangnya di sini, dia akan putar di belakang sini. Nah dia akan jabat tangan. Waktu dia jabat tangan, dia sengaja tarik. Waktu dia tarik berdarah. Nah jika berdarah dia langsung minta maaf. Sorry. Aduh gimana ya? Dia langsung pakai tisu dilap. Darah tersebut dilap. Nah jika darah tersebut dilap, dibawa ke tempat ritual, langsung dibacain mantra. Mantra tersebut langsung masuk telepati tingkat tinggi. Orangnya lagi di Tanjung Priok, ritual ada di Surabaya, dia akan pergi ke Surabaya. Dengan cara apapun dia akan pergi ke tempat tersebut, karena dia udah kena dengan yang scanning ini. Nah scanning, setiap manusia berbeda DNA-nya. Mereka pakai cara seperti ini. Jujur saya akan ngomong bahwa 90% yang dijual di supermarket adalah produk dari gereja setan. Cuma jangan pernah khawatir. Ya ini menurut saya, ada juga yang sering nanya, bagaimana Kak Mongol, apa kita boleh pakai produk tersebut? Menurut saya kita boleh pakai. Kalau kita nggak mau pakai produk gereja setan, apakah Anda mau balik ke zaman batu muda dulu? Neolitikum, tahun masih zaman setelah Adam dan Hawa, Musa, Yakub. Setelah zaman itu, kalau kita nyuci rambut pakai santan kelapa, apakah Anda mau 3 hari kemudian rambut Anda bau busuk? Atau kalau pakai hand body pakai minyak kelapa, apakah Anda mau? Sedangkan yang dijual-jual ini kemungkinan besar produk Nah yang jadi masalah, jika kita beli produk mereka secara tidak langsung kita jadi donatur. Nah bagaimana, kita boleh pakai atau tidak? Menurut saya boleh, tapi sebelum dipakai doakan dulu pemutus hubungan dengan hal ini supaya kita nggak jadi donatur. Karena kita kan kayak baju, kan ada juga baju dari satanisme. Nah apakah kita akan hidup seperti Adam dan Hawa pakai daun pohon ara? Kan nggak mungkin. Nah kalau di Meru ya ada ibu yang ngomong, saya nggak akan pernah memakai produk gereja setan. Saya bilang terserah ibu. Nah untuk tadi ada yang lembut Lucent Company, ada PNG Company, saya no komen dulu. Kalau mau nanya ini 4 mata atau 6 mata sama Pak Timo,
Timotius. Iya. Boleh 6 mata, tapi jangan 200 mata, karena saya nggak bisa jamin orang yang hadir semua ini pada bertobat. Karena takutnya dia emberin di luar, saya langsung jadi provokator. Anak muda, para orang tua bersyukur tidak jadi target. Yang jadi target adalah anak muda. Kenapa anak muda jadi target? Karena gereja setan udah tahu bahwa kita hidup di akhir 28 sampai 29, Kisah Para Rasul 2 17 18, bahwa di akhir zaman Tuhan akan pakai teruna-teruna muda. Para orang tua hanya dapat mimpi. Is good, nggak apa-apa. Inggris dibilang young man shall see vision, berarti anak muda akan dapat visi dari Allah. Nah, anak gereja setan nggak mau ini terjadi. Kalau terjadi, dan kenapa saya harus mati? Karena jika saya ngomong di gereja akan memprotek anak muda. Akhirnya Lucifer dipanggang jadi sate di neraka sendiri. Nah, dia akan cari anak muda, disusup dengan pengajaran musik. Musik sekarang makin membabi buta. Sekarang lagi lagunya Daido Thank You. Yang Daido lagu judulnya Thank You. Thank You tersebut bukan buat kasih agape, tapi buat kasih eros. Karena dia baru ML for loving me. Itu bunganya, itu si Bon Jovi. Nah, ini lagu-lagu tersebut disusupi oleh gereja setan. Nah, kita ada bandar kaset di sini yang udah bertobat, dia mungkin bisa jelasin dengan tentang musik. Nah, targetnya anak muda, dan gereja setan nyari yang paling dibenci adalah kekristenan. Di luar Kristen udah covenant, udah ada ikatan perjanjian, nggak usah diinjili pun mereka akan ikut. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat ada beberapa agama di luar Kristen itu sering melihara yang namanya jin, black magic. Ada jin baik, ada jin jahat. Keluarlah tuyul dan bayul, jini oh jini, boneka popi. Keluarlah, karena mereka berpikiran bahwa ini kalau jin baik nggak apa-apa, dia baik. Jujur, papa saya juga orang Tionghoa, dia mengorbankan adik saya untuk memajukan usahanya. Karena katanya tumbal. Nah, kalau kita ikut Kristus nggak pernah minta tumbal. Tapi kalau jin minta tumbal, dia mungkin minta seseorang. Nah, ini di agama lain pun kan dipakai, nggak apa-apa. Ada kan black magic, ada white magic. Nah, ini Iya. bukan hanya Kristen, tapi ada di luar agama Kristen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير من غير اللاعبين حرمت عليكم الميتة وبراءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير من غير اللاعبين براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Vous n'êtes pas d'accord de quoi? On n'est pas d'accord pour pas s'accoupler avec les enfants. Ah, vous accouplez avec les enfants? Ah, grâce à ce livre? Oui. Expliquez-moi comment ça marche. Quand les enfants viennent nous chercher, il faut qu'ils payent un prix. Ah ouais? Oui, pour le prix de notre sexualité pour nous-mêmes. Et quoi? Vous êtes des mâles ou des femelles? Les deux. Donc c'est les mâles avec les filles et les femelles avec les garçons? Pas uniquement. Ah, c'est dans tous les sens. Oui. Et ça a quelles conséquences dans la vie des enfants? Ça pervertit un peu leur goût parfois, mais on les initie. Donc, Vous les initiez? ce que chacun fait aux enfants. En tout cas, vous les initiez à la débauche d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. On n'est pas d'accord là. Donc quand ils font vos dessins et qu'ils appellent vos noms, vous venez? Allez, lâche-nous maintenant. laisse-nous D'accord. partir. Quelqu'un vous a demandé de faire ce travail? Pas tout le temps, pas systématiquement. C'est la personne qui a produit ce livre. Oui. J'étais déjà pour elle-même.
Ah, la personne qui a écrit ce livre vous utilise déjà. Oui, C'est un sataniste. oui, depuis longtemps. C'est un ancien sataniste. Ça va? فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله كذبوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله نور السماوات والأرض. Ok. Il y a encore des djinns avec le livre. Oui. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله من الله ورسوله Hein? Toi tu es qui? Ah, tu es un des chefs. Des djinns du livre ou bien de quoi? Des djinns du livre. Oui? D'accord. Et donc l'auteur là, c'est un sataniste qui travaille avec vous. Vous n'allez pas répondre? D'accord. Toi tu travailles pour qui? Toi, t'es qui d'abord? Moi c'est Abduraouf. Tu n'as pas entendu parler? Ben je vous convertis à l'islam, à vrai dire. Je comprends pas. Je t'explique. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ça vous dit? وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. C'est bon? حرمت عليكم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. C'est bon, tout le monde est venu? D'accord. Donc cet auteur Aaron Twilight, comment il a eu l'idée de faire ce livre? Pour se rapprocher d'Iblis, pour avoir plus de pouvoir, il a décidé d'offrir des milliers d'enfants à Satan et il est réussi assez bien avec ce livre. Donc c'est son projet personnel pour se rapprocher d'Iblis. Mais est-ce qu'il fait partie d'une organisation? Donc lui, il est dans un réseau de satanistes, mais ce projet, c'est pour lui personnel. Ce réseau, ça a un nom, ça a un chef, ça a une organisation, ou c'est juste des amis comme ça? Non, c'est juste des collègues, des camarades de satanisme. Ok. Allez, on va. Et les livres, comment ça fonctionne? Et chaque fois qu'un enfant appelle, c'est des nouveaux djinns qui viennent ou c'est les mêmes? Les principaux sont attachés à celui qui a créé, à l'auteur, qui a créé le moyen d'atteindre les enfants. Oui. Et puis, et chaque fois que quelqu'un appelle, d'autres djinns viennent. Et d'où viennent les autres djinns qui viennent pour chaque nouveau client, pour chaque nouvel adepte? Un peu de partout. C'est-à-dire que les délégations sont envoyées en fonction des besoins. Plus le nombre
Il y a énormément de djinns en attente de mission. Et donc quand les gens les invoquent, ils viennent. Sur Terre. Oui, tout à Et fait. pourquoi toi tu viens d'ailleurs? Oui. Tu viens d'où? Moi, je suis un djinn des mers. Ah, des mers. Oui. Et dans les mers, il y en a encore plus ou bien comment? Ou bien c'est les plus forts? Nous sommes très... Ce sont surtout les plus rusés. C'est surtout les plus rusés dans les mers. Nous sommes vraiment dans du milieu à être très furtif. Très furtif. Oui, c'est peut-être ça notre attrait. Être très furtif. Un esclave quasiment. Très bien, on va chercher tous ces djinns dans les mers, dans tout son réseau de satanisme, avec tous ces milliers d'enfants qu'il a donnés au diable, et tous ceux qui sont en attente de mission, qui attendent des missions sataniques pour les rejoindre, et surtout tous ceux qui sont à la base et qui sont avec lui. Tu n'es pas d'accord? Tu as peur? Tu as peur? Oui, oui, là c'est un peu gros, hein, n'est-ce pas? Mais nous allons te montrer la puissance d'Allah et Inch'Allah ça va te donner du courage. كان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغائب تكاد تميز من الغائب. C'est bon maintenant? Oui. Et c'est parti. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ne fais pas ça. De pas faire ça? Non. D'où viens-tu? C'est une loge du Grand Orient. Une loge du Grand Orient? Oui. Mais vous avez quel rapport avec ce livre et ce monsieur? Donc l'inspirant. Pardon? C'est nous qui lui donnons des mandats pour exécuter. Ah, c'est vous qui lui avez donné la mission. Oui. La Grande Loge d'Orient Oui. a pour objectif de sataniser les enfants. Oui. Très bien. Est-ce qu'on t'a payé pour faire ce travail ou on t'a forcé? Je suis parmi les plus dévoués. Les plus dévoués à Satan? Oui. Ah, alors regarde ce qu'il t'a préparé de très spécial. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن لهم عذاب أليم. C'est Iblis qui t'a fait du mal, c'est pas moi. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Je veux partir. Tu veux partir? Non mais écoute, si tu pars, si tu restes comme ça, tu vas aller en enfer. Peu t'importe. Ah si, ça m'importe. Si, Et si. pourquoi ça te porte? Pourquoi ça m'importe? Tu n'es rien pour moi. Mais toi, tu n'es pas rien pour moi. Tu veux savoir ce que tu représentes pour moi? Non. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولما جاء موسى. C'est bon, tu acceptes? حرمت
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Ce que tu dis, tout ça, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que pour moi, c'est des mensonges, tout ça. C'est pas comme ça que moi j'ai appris. Et c'est pas comme ça que moi j'ai vécu, j'ai grandi. Alors ce que tu dis, je crois pas. Est-ce que tu peux regarder dans mon cœur pour voir si c'est vrai? Tu peux? يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Que vois-tu? Que je dis la vérité. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. C'est bon? Est-ce qu'on a tous les djinns fondamentaux de ce livre qui sont avec l'auteur? Oui. Est-ce qu'on a les djinns qui sont allés chez des milliers d'enfants qui ont utilisé ce livre? Oui. Est-ce qu'on a les djinns qui attendent de l'émission satanique? Oui. Est-ce qu'on a les djinns qui sont dans les mers, qui sont très furtifs? Oui. Est-ce qu'on a tous les djinns de la Grande Loge d'Orient? Non. D'accord. Les djinns de la Grande Loge d'Orient, c'est vous qui avez initié ce projet pour sataniser les enfants par milliers. Et vous avez beaucoup de projets comme ça. Vous pouvez nous en parler? Que pour les enfants. Non, tous les projets de la Grande Loge d'Orient pour sataniser le monde. La politique. La politique, oui. Nous sommes bien infiltrés. Vous êtes bien infiltré dans la politique. Vous parlez de tous les pays. Ou bien de la France. Les pays. D'accord? La plupart. La plupart des pays, oui. Et avec ça, vous satanisez, vous faites que les gouvernements font des politiques pour développer le satanisme. Nous faisons comprendre aux politiques que s'ils veulent avoir un accès au pouvoir, il faut passer par nous. Ah, donc chaque politicien, pour arriver, il faut qu'il passe par vous. Nécessairement. Nécessairement. Mais une fois qu'il est là-bas, à quoi ça va vous servir? Après, c'est nous qui impulsons ce qui nous convient. Donc, vous, L'argent, par exemple. vous impulsez les politiques qui vous conviennent. Alors, pour l'argent, qu'est-ce que vous faites, par exemple? Ah, mettre les gens dans le besoin. Et en quoi ça vous aide de mettre les gens dans le besoin? Les gens ne pensent plus, ne réfléchissent plus, ne cherchent plus quoi que ce soit l'argent qu'ils sont en besoin. Si tu veux, Donc, ils sont aux abois et ils veulent à tout prix l'argent et régler leurs problèmes. Et donc, tout le reste, et Dieu en particulier. donc, ils oublient Dieu et ils vont plus aller vers le diable, Oui. vers les choses sataniques pour s'en sortir. Ils vont pas forcément chercher à faire un satanisme en soi. Oui. Et ils vont certainement pas chercher dans les histoires de confort ou de l'aide. D'accord. Et Donc, ça nous convient. Donc, le Grand Orient, vous avez le programme politique, vous avez quel autre programme encore? On travaille énormément sur les drogues. Énormément sur les drogues, pour que ça se propage. Mais comment vous faites? Comment Les marchés, l'offre et la demande, c'est nous. l'offre et la demande. Mais est-ce qu'il y a des gens dans des francs-maçons qui sont dans le gouvernement qui favorisent que les drogues soient vendues et que les dealers ne soient pas arrêtés et Bien puis sûr. que le business continue? Bien sûr, Donc- beaucoup d'argent et les armes aussi. Ah, et les armes? Ouais, les armes aussi. Ok, donc la politique, Tout ce qui est dit illégal. la drogue, les armes, Dessous des tables, c'est les pour dessous nous. de table, ouais. Et ça, c'est pour nous, oui. C'est pour nous. D'accord. C'est pour nous. Qu'est-ce que... C'est comme ça que les gens sont, comment dire, comme des petites marionnettes. Ok, quelles autres activités importantes vous avez dans la Grande Loge? La prostitution. La prostitution. Tiens, récemment, le réseau des Bien Nigérianes, sûr, tu l'as compris avec ce livre, la pédophilie aussi. la pédophilie Oui, et la prostitution des enfants. et la prostitution des enfants. Les petits garçons en particulier, on les vend dans les loges. On les loue, plus précisément. Dans les loges, vous les louez. Oui. Et comment vous obtenez des enfants dans les loges? Mais les enfants des
Ah, les membres, ils donnent leurs enfants Bien à... sûr, il est loup. Et les loups. Bien sûr. Et ça profite bien. Ok, Et ça les initie pour la suite. oui, Les enfants nés dans les loges sont les meilleurs représentants des loges. d'accord. Ah, c'est des pures œuvres fruits de Satan. Ah, mais bien sûr. Là, tu as demandé les projets, alors je t'explique un peu. Oui, dis-moi, et vous avez quel autre projet important? Partout, alors après, on a l'alimentation aussi. On poisonne bien les gens là, quand même. Vous empoisonnez les gens à travers l'alimentation. Tu sais, c'est détruire, alors ça passe partout. C'est la destruction de l'homme. Oui, ça passe partout. Allez, on va chercher les djinns dans tous ces domaines, Inch'Allah. Tout le monde prend les armes. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Tout le monde est là ou il y a encore? Tout le monde est là. Allez, on va chercher les djinns qui sont tellement noirs dans les ténèbres que vous ne les voyez pas. ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير موهلا لغير الله به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Les djinns des ténèbres, vous venez d'où? Où ça? Des cavernes? Dans les montagnes ou dans les mers? Et quel était votre rôle Des grottes souterraines aussi. Oui, les grottes souterraines et les cavernes. Quel était votre rôle? Pardon? Vous faites vombrir les sols, les tremblements de terre. Ah bon? Donc vous faites la sorcellerie aux gens pour qu'il leur arrive quoi? Sur pardon? Sur période. Ah, sur période. Mais actuellement, votre mission c'était quoi? Vous ne parlez pas du corona? De quelle maladie? Les maladies mentales. La dépression, la colère, l'obsession. D'accord. Les mêmes missions. Et qui vous a demandé de faire ça? Ah oui? D'accord, vous êtes tous musulmans maintenant. Allez, on va chercher votre maître dans les profondeurs qui vous a donné cette mission et qu'on ne voit jamais. Prenez les armes. ظلمات بعضها فوق بعض 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 ظلمات بعضها فوق ظلمات بعضها ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق. Bonjour grand maître qui nous vient des profondeurs très lointaines. Allah nuru samawati wal ard, Allah nuru samawati. Oui grand maître, tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais dans les profondeurs? Ah, le maître de la terreur. Et donc tu as tous ces djinns là qui sont très noirs pour envoyer des ondes sur les gens pour leur faire peur.
D'accord, d'accord, j'ai compris. Et tu fais ce travail pour qui? Pour Iblis. Non, je veux savoir s'il y a des humains dedans ou si c'est seulement pour Iblis. D'accord, d'accord. Tu veux devenir musulman ou pas encore? Alors Iblis va te parler puis tu vas bien comprendre. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله نور السماوات والأرض. Alors toi qui étais le grand maître de la terreur, il y a beaucoup d'autres grands maîtres qui sont dans les profondeurs de la terre chargés de différentes choses? Allez, on va faire une grande réunion pour tous les grands maîtres qui sont au fond de la terre, dans les profondeurs, qui ne sortent jamais, qui ont des djinns très très noirs un peu partout dans le monde, qui exécutent leur volonté. بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. C'est bon, nous avons eu combien de grands maîtres qui étaient dans les profondeurs? 3, Oui. en plus du premier. Oui, un qui protège, en fait, un et son groupe, ils sont en réseau et ils gèrent les cimetières. Oui, un pour les cimetières. Oui, un pour les minerais, les pièces, les pièces, je raconte les carrières d'or et de diamants et de pierres précieuses, etc. D'accord, un Et- pour les gisements de pierres précieuses. Et un groupe de djinns dormeurs, en fait. Et les dormeurs. Ouais. C'est bon, tout le monde est venu? Allez, on va faire une grande lumière pour tirer les djinns de partout qui peuvent nous voir. Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati. C'est bon? Allez, on va regarder toutes les sorcelleries partout où vous envoyez. Allahu nuru samawati wal ard. Faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa. Et voilà, donc nous avons fait le captage pour ce livre et comme vous avez vu, ça fait partie d'un plan de satanisation des enfants et du monde. Qu'Allah nous aide et nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.